बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये जो आपने टच किया है इसको ऊपर लिखा हुआ था दावत इस्लामी मसाजिद पर कब्ज़ा ना करें। वीडियो पूरी देखें। एक साइड पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तस्वीर लगी थी और एक साइड पे पीर इलियास अतार कादरी साहब की लगी थी। तो वीडियो पूरी देखिएगा। जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आप किसी एक मौक़िफ़ के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। उससे पहले ही आप फ़ौरन कमेंट दाग देंगे तो वो फिर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आपने वीडियो देखी नहीं होगी। इसलिए छोटी सी वीडियो होती है ताकि ज़्यादा आपका टाइम भी ना लगे। जो मुहिब्बीन हैं दावत इस्लामी के और जो नाक़िदीन हैं, दोनों ये वीडियो लाजमी देखिएगा। और आगे चलकर इंशाल्लाह मैं मुफ्ती साहब का इसमें बयान भी चलाऊँगा और क्लिप भी चलाऊँगा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मसाजिद के ऊपर कब्ज़ा ना करें। इसमें जो सवालात आपके ज़हन में पैदा हो सकते हैं, जो वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं पहले, वो ये हो सकते हैं गालिबन वीडियो ये पुरानी है या नई है। ठीक है, पहला सवाल आपके ज़हन में ये पैदा हो सकता है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे दावत इस्लामी का जो काम है पूरी दुनिया में उसके ऊपर बात करेंगे। और TLP की जो माँ है उसके बारे में बात करेंगे, वो कौन सी जमात है, कैसे आगे चल रही है, और इसमें जो शर्त पसंद अनासर हैं वो कौन से हैं दावत इस्लामी में, और जो दावत इस्लामी का मदनी कायदा है उसके हवाले से एक थोड़ी सी बात करेंगे। और मसाजिद पर कब्जे के हवाले से क्यों वो बंद और जा रहा है, पहले बंद थे, गाड़ी चल रही थी, चल रही है। 1 मिनट हो गया है अब फिर चल रही है। ठीक है, चलने दो, कोई बात नहीं। ये वीडियो बंद हो गई थी दरमियान में, जो कैमरा मैन है उसको समझ नहीं आई, तो उस हवाले से मादरत। तो हम बात आगे कर रहे थे कि अब्दुल हबीब अतारी साहब जो हैं उनके हवाले से हाजी साहब हैं, और हाजी इमरान अतारी साहब हैं उनके हवाले से बात करेंगे, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे छोटी सी इल्तमास करूँगा कि चैनल के ऊपर अगर नए तशरीफ़ लाए हुए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नई से नई वीडियोस जो हैं वो पहुंचती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो पुरानी है या नहीं। तो बाद का दोस्त यहाँ पे कमेंट करेंगे कि ये वीडियो बहुत पुरानी है, तो इसके ऊपर आपने जो है वो बात करनी शुरू कर दी है। वीडियो पुरानी है या नहीं है, तो क्या ये चीज़ ठीक है कि दावत इस्लामी मसाजिद के ऊपर कब्ज़े करती है या नहीं। ये जिनके इलाके में हुआ है ऐसा, वो लाजमी नीचे कमेंट करेंगे, और जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है इसके ऊपर भी वो लाजमी बात करेंगे आगे जाके। और अगर पुरानी है तो फिर क्या अभी भी मसाजिद में कब्ज़े हो रहे हैं? जिन इलाकों में हो रहे हैं वो लाजमी बताइएगा, जिन इलाकों में नहीं हो रहे तो वो दावत इस्लामी को बदनाम ना करें कि दावत इस्लामी जो है ये बदनामी होती है। ऐसे जब बदनामी होती है तो सिर्फ एक जमात की नहीं, ये अहले सुन्नत की जमात है तो पूरी जमात की ही बदनामी होगी। ठीक है, इस लिहाज से आपने देखना होगा कि इस चीज़ को आपने, अगर तो पुरानी है, अगर ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा तो फिर इसके ऊपर हम कांटा लगा देंगे। हो सकता है कि मैं फिर जाके आगे जाके वीडियो भी ये डिलीट कर दूं कि अगर इसके बारे में ऐसे कमेंट आते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे दावत इस्लामी का काम, ये किसी से डकी छुपी बात नहीं है कि दावत इस्लामी का काम जो है वो आपके पाकिस्तान में और पाकिस्तान के समेत तकरीबन 90 से 100 ममालिक में दावत इस्लामी काम कर रही है। देखें, जो काम करता है उसको तस्लीम करना चाहिए। हसद, बुग़्ज़, कीना, दावत, दुश्मनी वो दिल में नहीं रखनी चाहिए। अब ये मेरे पास मदनी कायदा पड़ा है, कौन सा ऐसा मदरसा है अहले सुन्नत का जहाँ पे ये कायदा नहीं पढ़ाया जाता? ये दावत इस्लामी वालों का कायदा है। ये मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ। जो काम है वो काम हमें, जो चीज़ है उसको तस्लीम करना चाहिए। दावत इस्लामी का नेटवर्क है वो लेकर चल रहे हैं, और तफसीर के हवाले से और इसी तरह तर्जमा जो वो पढ़ाते हैं वो कंजुल ईमान आला हज़रत का लिखा वही पढ़ाते हैं, मदनी कायदा और दीगर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। जो देख रहे हैं दावत इस्लामी के, वो नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि दावत इस्लामी का और क्या क्या काम है, कितने ज़्यादा शोबे हैं। शोबे तो बहुत ज़्यादा हैं वैसे, हिफ़्ज़ है, नाजरा है, और दर्स निज़ामी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2 लाख के करीब जो हैं ये सालाना या कोई 3-4 साल बाद 2 लाख के करीब तकरीबन इनके हुफ़ाज़ कराम हो चुके हैं जो इन्होंने बनाए हैं। और TLP की माँ दावत इस्लामी को मैं कहता हूँ, ये मेरा एक ज़हन है
کہ جو TLP کھڑی ہوئی ہے اس کی بنیادوں میں دعوت اسلامی ہے. اگر دعوت اسلامی نیچے سے نکل جائے تو یہ ساری ہمارا جو ہے وہ دڑم نیچے آ جائے گی. تو اس کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ یہ کیسے ہے, اس کے اوپر دلائل دوں گا. شر پسند عناصر, دعوت اسلامی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے. مفتی صاحب کا جو میں کلپ چلاؤں گا نا, اس میں مفتی صاحب نے یہ کہا کہ میری عبدالحبیب اتاری صاحب سے اور بڑے لوگ جو ہیں ان کے مرکزی ہیں ان سے بات ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری مرکزی پالیسی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مساجد کے اوپر قبضے کرنے والی. یہ ہمارے جو نیچے والا طبقہ ہے نا, نیچے والے جو چھوٹے لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. تو کیا آپ میں سے ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ اہل سنت کی ہی مسجد ہمارے قبضے میں آ جائے؟ خدا را اہل سنت کی مسجد تو آپ بھی اہل سنت ہے, وہ بھی اہل سنت ہے, تو پھر آپ کے قبضے میں کیوں آ جائے؟ یا تو آپ مسجد اقصی کو جا کر کریں نا فتح, اور دیگر ممالک میں جو دوسرے لوگوں کے پاس ہیں وہ جا کر فتح کریں, تو پھر آپ کی ہوگی. جو اہل سنت کی ہیں مفتی صاحب اس میں فرماتے ہیں, وہ آگے جا کلپ چلاتا ہوں کہ وہ ان کا نظام اچھا چل رہا ہے, وہ لے کر چل رہے ہیں اس کو. تو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے شر پسند عناصر. بات توجہ سے سنیں بڑے ٹھنڈے ہو کے. آپ نے پتہ نہیں یہاں تک آپ آئے ہیں ویڈیو سنتے ہوئے یا نہیں, یا پیچھے ہی آپ نے کہیں چھوڑ دیا تھا. دیکھیں کوئی اچھی چیز جو ہوتی ہے نا, اس کی لازمی اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز, لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے داخل ہو جاتے ہیں کہ تاکہ اس تحریک کو نقصان پہنچائیں. وہ تحریک کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ سیاسی ہو سکتی ہے, مذہبی ہو سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دعوت اسلامی میں کچھ شر پسند عناصر ایسے ہیں کہ جو پہلے اندر رہے, پھر وہ بعد میں نکل گئے اور انہوں نے مخالفت شروع کر دی. ٹھیک ہے, ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. مدنی قاعدے کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ میں یہ خود پڑھاتا ہوں, میرے سامنے پڑھا ہوا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک اتنا مشہور ہو گیا کہ اگر اس کو کہا جائے کہ برانڈ ہو گیا جی, تو یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہوگی کہ واقعی ہی ہر جگہ پہ پڑھایا جا رہا ہے. اور اس میں اندر جو تجوید کے ساتھ قواعد وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. مسجد پر قبضہ, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کر دی کہ کہاں کہاں پہ ہوا ہے. وہ نیچے کمنٹ کیجئے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ویڈیو بالکل صحیح بنی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے. اگر زیادہ کمنٹ آتے ہیں کہ نہیں بنی تو پھر ہم یہ ڈیلیٹ کر دیں گے ویڈیو. اگر ہیں کوئی کہتے ہیں کہ وہاں کہیں کہیں پہ ہے ایسے اثرات, تو پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے دعوت اسلامی کے جو مرکزی لوگ ہیں کہ ہمیں یہاں پہ نقصان پہنچ رہا ہے. عبدالحبیب اتاری صاحب, عمران اتاری صاحب کے حوالے سے انشاءاللہ میں بعد میں بات کروں گا. اب لاسٹ پہ مفتی صاحب کا ایک کلپ ہے, تو وہ میں لگا دیتا ہوں. تقریباً شاید کچھ سیکنڈ کا یا منٹ کا, جس میں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں دعوت اسلامی کے وہ ایسا کریں کہ نہ بنائیں, اپنا مساجد کے اوپر قبضے نہ کریں. وہ میں لگا دیتا ہوں, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بلکہ اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو میں اسپیشل ہی لگا دیتا ہوں. وہ والا کلپ جو ہے نا, وہ اس سے اوپر والے جو ویڈیو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں لگا دیتا ہوں. وہ تقریباً 1 منٹ کا ہے شاید, تو وہ اس سے اوپر والی جو ویڈیو ہے جو اس کے بعد آئے گی نا, اس پہ میں لگا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.